అల్హమ్దులిల్లా ఈరోజు ఇంటర్నేషనల్ ఫంక్షన్ హాల్ నందు ఎక్స్పో ఇస్లామిక్ ఎక్స్పో కాన్ఫరెన్స్ ఇక్కడ నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ ఎక్స్పోలో ధర్మంలో ధర్మ అధర్మాలు ఏమున్నాయి, ఏం చేయాలి, ఏం చేయకూడదు, ఇస్లామీయ ఆచార సాంప్రదాయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో స్కూల్ విద్యార్థులు తమ నైపుణ్యం ద్వారా, తమ తెలివితేటల ద్వారా, జ్ఞానం ద్వారా నిషిద్ధమైన సారాయి, వ్యభిచారము, వరకట్నము, హత్య, మానభంగము నేరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి పర్యవసానం ఏమైతుందో అవి కూడా తెలియజేశారు. ధర్మసమ్మతమైన విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ విషయాలు కూడా బహు చక్కగా ఈ ఇంటర్నేషనల్ ఫంక్షన్ హాల్ నందు ఇస్లామిక్ ఎక్స్పోలో ప్రతి స్కూల్ విద్యార్థులు కూడా వారి యొక్క నైపుణ్యాన్ని ప్రదర్శిస్తూ చాలా విషయాలు ఈ ఎక్స్పో నందు ప్రదర్శించడం జరిగింది. వీలైతే ఈరోజు సాయంత్రం 4:30 వరకు కూడా ఈ ఎక్స్పో జరుగుతుంది. పట్టణ ప్రజలందరూ ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని తెలియజేసుకుంటున్నాను. అస్సలాము అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబరకాతుహు. ప్రజలందరూ ఈ ఎక్స్పోను, ఇస్లామిక్ ఎక్స్పోను సద్వినియోగం చేసుకోండి. స్థలము ఇంటర్నేషనల్ ఫంక్షన్ హాల్. సాయంత్రం 4:30 గంటల వరకు సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చు. LIC ఆఫీస్ దగ్గర ఇంటర్నేషనల్ ఫంక్షన్ హాల్. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम तजल्ली इस्लामिक एक्सपो में 2025 के प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। हम रेडियन स्कूल्स के प्रिंसिपल हूँ मैं, और मैं हमारे बच्चों की तरफ से इधर हमारे टॉपिक्स वुमेन राइट्स इन इस्लाम, जिसके ज़रिए से हम बताना चाहते हैं कि औरत को इस्लाम में हर एक हुकूक मर्द के बराबर दिया गया है, जिसमें आता है इक्वालिटी एंड नेक्स्ट राइट टू ओन मैनेज एंड महर एंड नेक्स्ट इनहेरिटेंस, राइट टू बिजनेस एस्टैब्लिश एंड मेंटेन, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फ्रीडम टू एक्सप्रेशन, राइट टू एजुकेशन, ये सब टॉपिक्स। इसके अलावा भी और भी हुकूक हमारे कुरान के और हदीस के तौर पर हमें दिए गए हैं। और हमारा दूसरा टॉपिक है डॉरी इन सोसाइटी एंड महर इन इस्लाम। आजकल के माहौल में क्या है, औरत को जुल्म के तौर पर जुल्म किया जाता है डॉरी के ज़रिए से, जिस पर माँ बाप पर शादी का मामला और लड़की का मामला ज़्यादा भारी लगता है। निकाह को आसान करने को तरजीह दी है हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन ये निकाह को, ये डॉरी सिस्टम क्या है, ज़्यादा तंगी के ज़रिए ज़्यादा सताया जाता है, जुल्म किया जाता है लड़की पर। और महर के ज़रिए से क्या है, हमारे दीन में औरत को उसके इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जो औरत के जो डिमांड है वो देकर उसके निकाह में लाया जाता है। तो औरत को इस्लाम दिया गया हुकूक है। एंड नेक्स्ट गुनाह है कबीरा का टॉपिक है, जिसमें बड़े बड़े शिर्क और इंटरेस्ट सूद आजकल आम हो गया है, लेकिन ये सब गुनाह आजकल आम चीज़ के तौर पर किया जा रहा है, लेकिन ये सबसे बड़े गुनाह हैं जिससे हमारे शरीयत में नहीं इजाज़त नहीं है। इसमें बड़े बड़े गुनाह है जो शराब काम किया गया है, चोरी, और नेक्स्ट मर्डर, शिर्क है, अल्लाह के बराबर दूसरों की इबादत करना, और नेक्स्ट ये सूद है जिससे हमारा माहौल तबाह हो रहा है। शुक्रिया। Assalamu alaikum. I am Umar, currently pursuing 7th grade in Noble Kids School. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Abdullah, currently pursuing 7th grade in Noble Kids School. So today we are going to describe about responsibilities of parents in Islam towards their children. In Islam, parenting is not just a social duty, it is a sacred responsibility. The Quran and Hadith emphasize the importance of nurturing children with love, guidance and faith. Before birth, choosing a right spouse. Islam encourages selecting partners based on faith and characters to ensure a strong foundation for future children. After birth, giving a good name. Our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam emphasized naming children with meaningful and virtuous names of Allah on the 7th day along with Aqiqah. Providing love and respect. Children are the gift from Allah. They must have to be treated with kindness, compassion and dignity. Spiritual and moral education. Islamic values. Parents must instill the principles of faith in inducting the 5 pillars of Islam and model a good character. Leading by example, children learn best by observing their parents. Honesty, patience, generosity should be lived, not just a thought. So now my friend Umar is going to explain you. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fiona.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Rihan. I am currently pursuing 5th grade in Noble Kids School. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Junaid. I am currently pursuing 5th grade in Noble Kids School. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Surah Al-Baqarah ayat number 168. Our project is Food and Food Habits in Islam and Sunnah. In Islam and Sunnah emphasize balance, moderation, cleanliness and gratitude in foods. Many foods are mentioned in Quran as being blessed, mubarak of beneficial shifa. Food mentioned in Quran: pomegranate, grapes, cucumber, black cumin seeds, olive and olive oil, vinegar, pumpkin, ajwa, dates, meat, watermelon, barley, fish, milk, banana, honey, figs. Sunnah food habits. The son of Adam does not fill any vessel worse than his stomach. O mankind, eat whatever is on earth, that is lawful and good, and do not follow the steps of shaitan. Surah Al-Baqarah ayat number 168, surah number 2. Eat and drink, but do not waste. Indeed, he does not like those who waste. Surah Al-Araf, surah number 7, ayat number 31. Begin with Bismillah. When one of you eats, let him mention the name Allah. If he forgets to mention Allah's name at the beginning, let him say Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. In the name of Allah at its beginning and at its end. Sunan Abu Dawood, hadith number 3767. Eat together and do. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Asma. My name is Afifa. My name is Sana. We are all studying 5th standard in Islamic High School. Today's topic is 5 pillars of Islam. इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखी गई है. उनमें से एक शहादा के मानी गवाही देना. अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु. मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई बात के लायक नहीं. मैं गवाही देती हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है. नमाज यानी रोजा न दिन में 5 वक्त की नमाज अदा करना है. इसलिए सबसे पहले क़यामत के दिन नमाज का हिसाब लिया जाएगा. तीसरा ज़कात देना यानी अल्लाह के राह में अपने माल में से 25वां हिस्सा देना. देने के वजह दिल में गरीबों के लिए मोहब्बत और हमदर्दी का जज्बा पैदा करता है. हर मालदार के ऊपर फर्ज है. 14 ज़कात देना यानी अल्लाह सौम यानी रोज़ा यानी रमजान को रोज़ा रखना यानी गुनाहों से बचने के लिए और हमें अपने गरीब और मोहताज भाइयों की भूख और प्यास का एहसास दिलाते हैं. 5वां हज करना. हर इंसान जो सेहतमंद हो, माली एतबार से अल्लाह ताला के घर जाने की ताकत रखता हो, पर जिंदगी में एक बार करना फर्ज है. ऐ अल्लाह हमें इन तमाम बातों पर अमल करने के लिए तौफीक अता फरमा. आमीन. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Sumaya. My name is Alia. My name is Neha. We all study in 6th standard in Islamic High School. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Kareem. Amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اور آج ہم آپ کے سامنے رمضان میں کیے جانے والے عبادتوں کے بارے میں چند باتیں پیش کرنا چاہتے ہیں. قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن رمضان میں نازل کیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قرآن زیادہ پڑھتے تھے. قرآن کے ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتے ہیں. رمضان برکت والا مہینہ ہے. رمضان میں اللہ شیطان کو بند کرتا ہے. رمضان میں اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. رمضان میں اللہ جہنم کے دروازے بند کرتا ہے. رمضان میں لیلۃ القدر کی رات ہے جس میں عبادت کرنے سے 1000 مہینوں عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. رمضان میں اللہ زیادہ دعا قبول کرتے ہیں. تراوی پڑھنے سے اللہ پچھلے تمام گناہ معاف کرتے ہیں. تراوی مسجد میں پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تراوی پڑھایا. عورتیں بھی مسجد میں تراوی پڑھ سکتے ہیں. تراوی کا ٹائم عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک ہوتا ہے. تراوی 11 رکعت پڑھنا سنت ہے. تراوی 2 رکعت الگ الگ کر پڑھنا بھی سنت ہے. روزہ رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. روزہ 2 ہجری میں فرض ہے. روزہ انسان کو جہنم سے بچاتا ہے. روزہ پہلے اسلام کا ستون ہے. روزہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھا. روزہ رکھنا ہر
रोजा रखने वालों के लिए जन्नत में अलग दरवाजा है जिसका नाम रयान है। रोजा रखने वालों के लिए अल्लाह पिछले सब गुनाह माफ करते हैं। थैंक यू। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Shahid. I am studying in 6th class in Islamic High School. Today's topic is about family. Family is gift from Allah. It gives love, care, and peace. Through family, we learn good manners and kindness. Quran. Allah made us possess, so you find peace and love with them. Marriage nikah. Nikah means marriage in Islam. You join a man and woman with love and respect. Marriage help us live a pure and pure happy life. Family rules. Father prays and provides for the family, cares for the home and the children, obey, respect and the parents. The best of you are those who connect to their views. Parents should be respect and allow the children are be blessing from Allah. We must teach them good Allah manners. Family values love and help each other, forgive mistakes, be patient and kind, respect elders and care for young ones. Conclusion: Islam teaches us to keep our family happy and unity. A good family makes a strong Muslim community. When we follow the Quran and Hadith, our homes stay full of peace and love.